1 plus 1. 2. 2. Plus 1. 3. Oh, iduga ang tulo ka zero sa 3. 3,000. Oh, 3,000. Yes, tay. Bulok ni mo. Sa ko pangutanan mo. Mm. Sire. 10 plus 10 plus 10. 3,000. Ano 3,000 man? 10 plus 10 plus 10. 3,000. Kaya nga no, 3,000 man. 3,000 lagi. Kaya nga no, lagi, explain. 1 plus 1. 2. 2 plus 1. 3. 3 Oh. plus tulo ka zero. Isumpay ko nun mo. 3,000. Oh, 3,000. 3,000 man. Bright. Bulok na ni mo eh. 10 plus 10 plus 10. Oh. 3,000. 10 plus 10 plus 10. Oh. Tulo ka 10. Oh. 10 plus 10. Oh, pila na? 20. 20 plus 10. 30. 30. Oh. Yeah, boy. 1 plus 1. 2. 2 plus 1. 3. Oh, iduga ang tulo ka zero sa 3. 3,000. Oh, 3,000. Mhm. Bulok ba ni mo eh? Bulok noon. Mm.